recording now. Okay, so if you look at apa yang Hafiz buat, Hafiz cerita sikit pengalaman buat ni. Okay. Okey je. Okay Cuma je satu kan? C je lah. Satu C just tak sure kan? Okay, rasa masa buat ni ambil masa berapa lama? 2 1 hari jam? kot. 1 hari? Just for this question, okay. Now, Hafiz, I tell you why. I tell you why you took too long instead of doing it more quicker. Sebab kalau kita tengok interval ni, bukan saja Hafiz, untuk lain-lain juga, interval yang diberi adalah daripada minus pi to pi, right? Okay, kalau kosong ni, and then Hafiz ada split it up. Split it up kan, dia ada split it up. Tapi, yang ni okay sebab dia integration 2 senang nak integrate lah, okay. No problem, this is okay. Cuma saya nak tengok yang AN ni dapat kosong kan, you know why? Because this cos here, cos function ni even ke odd? You tak check? Saya rasa ramai yang buat, you tak check even or odd function. Bila you tak check even or odd, nanti kerja banyak akan ni lah sebab interval yang diberi adalah 0 to minus pi to pi. Okay, kalau saya tengok saya punya slide kat mana ya yang ada, is it this one? I'm not sure if this one. Mungkin bukan yang ini. This is periodic function. Let me just look back into Fourier series punya notes. So meaning you tak semak dia odd and even. So you akan banyak buang masa dari segi pengiraan lah. I mean interval tu dah boleh dipermudahkan. I mean it's okay. I mean if you do that. But this is the thing yang saya nak cakap kat sini. Okay, kat sini yang ini. If f is even. If f is even, okay. Kalau dia from minus pi to pi, if f is even, dia dapat 2 0 to pi fx dx. Okay, kalau f is odd, then you akan dapat kosong. Tapi yang kita punya cos ni adalah even function. Tapi kebetulan jawapannya kosong lah. Okay, that's fine. Okay, and then you look at bn dapat apa? Pelik pula. Saya rasa pelik pula sebab sin ni is an odd function. Jadi saya tak tahu di mana you all buat silap. Semua dapat sama ke macam Hafiz yang buat ni? Syaza? Number 1? Kejap saya check balik. Okay. Kalau dia odd, dia kena dapat kosong. Kalau dia even, dia akan dapatlah value. Tapi you dapat terbalik. Sebab kita tahu cos ni adalah, saya tengok cara you integrate Okay. 0 to minus pi to 0, 0 to pi. So 0 cos and then 2 cos, betul lah. And then 0 ni 0 lah. Okay, 0 darab cos memang semua 0. So tinggal. So instead of this one, okay, mungkin saya boleh tulis saya buka saya punya ni. Okay, so kita diberi fx equals to 0 to and otherwise ni. Otherwise ni penting kalau kita nak lakarkan dia lah. Okay, so this is x from minus pi to 0. This is x from 0 to pi. Okay, so kita nak cari Fourier series. Fourier series dan if you look at it, Fourier series ni kita ada belajar last time sama ada dia periodic ataupun arbitrary. Arbitrary ni bila
instead of pi, dia ada value number, 1 ke 2 ke, then it's arbitrary lah. But this is just 2 pi periodic. Okay, so kita punya fx kita adalah fx equals to a naught plus summation n equals to 1 to infinity a n cos nx plus b n sin nx. Okay, and then kita nak cari a naught, a n, b n. Okay, so nak cari a naught, 1 over 2 pi, 1 over 2 pi, from minus pi to pi fx dx. Okay. Okay. Tapi betul lah apa yang you all buat kan? Sebab kalau tengok fx saya ni, dia ada dua. Dia ada dua. Satu adalah kosong, satu adalah dua kan? Tapi range dia dah dipisahkan. Dah dipisahkan. So cara you buat betul sebab you kena pisahkan dia. Okay, kita kena pisahkan dia from 0 to pi. So, sebab itu you tak guna odd and even function lah. Okay, that makes sense. So, now you pisahkan dia kepada 0, minus pi to 0, fx which is 0, dx, and then plus 1 over 2 pi from 0 to pi 2 dx. Okay, yang ni betul, apa yang you all buat betul So you have just to integrate this one lah. So this part dia dah kosong. Tinggal yang ini. So dapat 2x kan? 2x and then 0 to pi. So bila x saya pi, so kita dapat, bila x saya pi, berapa? 2 pi over 2 pi. So dapat 1 ke? Betul ke apa yang Hafiz buat? Betul Okay, that's why you get 1 here. Okay, and then bila an pun sama. Okay, an pun samalah apa yang buat. Formula dia 1 over pi now. Minus pi to pi fx. Fx cos nx dx. Okay, so in this case, kalau interval dia from minus pi to pi, kita dah boleh semak sama ada dia odd or even function. Tapi sebab dia bagi dua interval yang kita kena pisahkan. So, kita tak boleh guna yang odd and even lah. Okay, saya ingat tadi one time. Tengok tadi macam kenapa nak pisahkan. Because of the equation itself dah pisahkan. Okay, tak apalah. So betul lah apa yang Hafiz buat. So this one you have to split it from negative pi to 0. Which is 0. Dx. Kita boleh abaikan terus Yang kita perlu risau adalah yang lagi satu. Which is from 0 to pi. 2 cos nx dx. Okay. Now, kalau siapa yang buat odd or even pada interval ni salah. Okay, to use the odd and even interval, dia kena from minus pi to pi. Okay, so in this case, tak ada yang ni. Just integrate this part here, 1 over pi. 2 over pi. Integrate cos will give me sine nx over n from 0 to pi. Okay, so now when x is pi, 2 over pi, kita dapat sine n pi tolak sine 0. Then don't forget ada n di sini, saya nak keluarkan dia. Okay, so sine 0 is 0. Now, kita kena check Kita kena check bukan untuk pi saja tapi untuk setiap nilai n. Setiap nilai n, apakah nilai sin n pi? So for instance, to do that, what you can do, you can just open any Chrome and then check. Bila n saya 1 adalah sin pi. Dapat apa? Kosong kan? Okay. Adakah dia sama kalau n saya 2? 2 pi.
2 pi. Kosong kan? So 3 pi? Kosong kan? Okay, that means we can make a conclusion no matter what value of n is, it will always be 0. Okay, this term will be 0. So 0. Okay, that is right. Apa yang Hafiz buat betul Now Bn, tinggal Bn yang kita nak cari. Bn is given by apa ya formula dia 1 over pi. Kalau ni cos, Bn adalah sin lah. Minus pi to pi f x sin nx dx. So susah ke yang ini? Saya nak tanya yang soalan 1 ni. It's just your integration. So yang tak buat saya tak faham lah. Kalau ada soalan yang susah, then kita akan semak. Tapi question 1 ni very very basic. Okay, so interval yang negative pi to 0 is always 0. Kita tak nak tengok. Yang ada adalah 0 to pi. 2 sin nx dx. Okay, so kalau you nak buat step tu, you boleh buatlah kat sini. Okay, this is actually from minus pi to 0. 0 dx plus 1 over pi from 0 to pi. 2 sin nx dx. Okay, tapi yang ni dah 0 kan, so don't bother writing it. Saya terus tulis yang ni lah. Okay, so integrate, very simple integration. Kalau you dapat integration by part, susah sikit. But this is very simple. Okay, 2 over pi, I can take it out. Integrate sign will give me negative cos nx over n from 0 to pi. Okay, and then okay, yang ni kita tengok bila negatif saya keluarkan dan n saya keluarkan, kita ada cos pi n minus cos 0. Negatif dah keluarkan kan? Okay. So, cos 0 is 1. This is 1. Okay, what is cos n pi? N pi. What is cos n pi? Okay, ni yang kita nak check. Are you sure? Okay, kita tengok Bila cos n saya 1 pi, betul lah, negative 1. Okay, tapi bila n saya 2, tengok. 1. Bila n saya 3, negative 1. Bila n saya 4, did you see the pattern? So, siapa yang kata negative 1 tu salah. Okay, so what I can say here, when n is depends, dia boleh plus ataupun minus 1. So, cara penulisan yang betul adalah minus 1 to the power of n. Minus 1. Cos, ni kenapa cos 01 kan? Okay, betul. Ni cara penulisan dia betul. Okay, bila n saya 1, dia minus 1. Bila n saya 2, dia positive 1. Tadi saya dah tunjuk kan? So, is that how you write? Tengok apa siapa buat tadi. Nama. Macam mana nak tengok? This thing is so disturbing. This, okay. Tengok macam mana. Hafiz buat tulis macam ni. Okay, so it's not quite right. Kalau you tulis macam ni. Salah 1 minus minus. Okay? So kita ada salah dari segi negatif positif ke? Tak ada kan? So yang ni betul. So sebab Hafiz, macam mana Hafiz dapat ni? Hafiz terangkan sikit. This is negative 1. Negative 1 tulis di sini. Ni positif. Hafiz macam mana dapat ni? Saya tulis negatif cos pi dapat 1. Oh, you tulis, kalau you tulis negatif cos pi dapat 1, kena ada negatif 1 tapi negatif tak ada. Ada suap ke? Kat sini positif. Kan?
Kat sini positif. Macam ada salah notation di sini. But what happened to my n kat sini n dah keluarkan kan? Okay, so this is what you get lah. Semua setuju tak apa yang saya tulis ni? Atau siapa yang tak faham? Ada nak tanya? Saya dah tunjukkan kenapa tak boleh tulis 1 ataupun minus 1 sebab it depends on my n here. So this is the way to write it. Ataupun kalau siapa yang nak expand dia boleh. Okay, we can do that. So you can just say kita ada dua answer. When n is 1, you have minus 2 over pi, negative 1 minus 1, plus when n is 2. N is 2 This is n equals to 1. When n is 2, kita dapat minus 2 over 2 pi. Negative 1 squared. Bila n 2 kan, dapat 1 minus 1. Okay, this is n equals to 2. Plus when n is 3, you dapat negative 2 over 3 pi. Minus 1, bila n 3, dia akan dapat negative 1. Minus 1. And so on. Okay, so to be simplifying more, kita dapat mana ni? This is minus 2. Minus 2 kan? Minus 2. Minus 2 times 4 over pi. Kat sini 1 minus 1, 0. So term ni dah cancel out. Tinggal term yang kat sini. Negative 1 minus 1, negative 2. Negative 2 times 2, negative 4 over 3 pi and so on. Okay, sebab nanti kita ada expand kan, kalau tengok pada lakaran yang diberi pada soalan tu, dia ada bagi hasil tambah. Itu yang ada yang mungkin dia ambil term pertama sajalah. That's why you tak perasan. Kan you tak perasan sebab n you dah expand di sini, you rasa jawapan ni betul. Okay? So this is the answer for apa tadi? Ni Bn ke An? This is Bn kan? So what is the Fourier series expansion? Okay, so my Fourier series is given by A naught plus summation n equals to 1 to infinity An. An cos ke sin ya? I can never remember. An cos, I think. Cos kan? Cos nx plus bn sin nx. Okay. So we can put it into this equation now. Sebab an kita tahu kosong. A naught tadi dapat 1. 1 campur. This is my bn. Okay. So kita dapat 4 over pi minus 4 over 3 pi sin. Nak tulis ns ke nak tulis macam mana? Okay, so just be careful macam mana kita nak tulis ni sebab ini n untuk 1 dan n untuk 3 kan? So, consider 1 dulu. This is 1. Ni 1 And then campur bila n saya 3. Betul tak? Kan? Bila n 2 dah kosong. N 3 lah. Okay, so n 3 dapat sama. Saya akan buat macam ni. 4 over pi minus 4 over 3 pi sin 3x and so on. Okay, tapi dalam buku dia hanya bagi sampai 2 term ni kot. Kalau tak silap saya, dia hanya bagi sampai, dia bagi macam ni. 1 plus 4 over pi, saya darab silang. Sin x. Okay, and then you have, dalam buku dia ada positif actually there is a negative here. 4 over 3 pi. 4 over 3 pi sin 3x and so on. Boleh semua? Obviously Macam mana next term ni, ya. Apa dia? macam mana boleh dapat negatif Yes, you dapat positif ke ataupun saya silap kat atas ni? Cuba tengok. Tengok balik
Okay, yang ni betul kan? Kat sini negatif 2. Betul lah, positif kan? Positif ke negatif? Cuba tengok balik. Okay, yang ni. Positif. Betul ke? Okay, kita tengok yang ni yang term ni kan. Okay, bila N1, saya dapat berapa? Negatif 2 over pi, negatif 1. Bila N1, betul kan? And then tolak bila N saya, bila N saya 2, tolak 2 over 2 pi, negatif 1, 2 minus 1. This is bila N 2. And then bila N 3, 2 over 3 pi, negatif 1, 3 minus 1. Betul ke apa yang saya buat ni? So this one negative will be salah kan? Okay, kejap. Yang pertama tu salah. Yang pertama tu salah. Lama dah pening dah. Okay, kejap. Tulis balik. Okay, so let's look at n equals to 1 here. We have minus 2 over pi minus 1 minus 1. And then when n equals to 2, kita ada minus 2 over 2 pi minus 1 squared minus 1. And then when n equals to 3, we have minus 2 over 3 pi minus 1, n saya 3. Tolak 1. Okay. Now, yang ni tadi kita tahu this is minus 2. Minus 2 kan? Kalau ni minus 2, minus positif. So, kat sini kita dapat 4 over pi. Yang ni pula, negative 1 square dapat 1. 1 tolak 1 kosong. So, this one kosong. Yang ini ini yang penting. Okay, kat sini akan, yes, you are right. Negative 1 cube dapat negative 1. Negative 1 minus 1, negative 2. Negative 2 darab negative 2 di sini, 4 over 3. So, jawapan nombor betul lah. Okay, saya silap kat sini. Itu sebab saya rasa kalau jawapan buku salah pun, it's either positif, negatif yang salah lah. But in this case betul So this will give me positive 4 over 3 pi. Okay, this will be positive, this will be positive, this will be positive. So sama macam dalam buku. Boleh semua? Kalau tak faham, you kena tanya sebab nanti test akan susah. Okay, saya boleh tengok kat sini and I know what will be the next term here. Betul tak? Kalau ni 4 over 3 pi plus 4 over pi plus 4 over 3 pi. The next term will be 4 over 5 pi plus 4 over 7 pi and so on lah. Okay, kita dah boleh nampak kat sini. Okay, one more thing saya nak tanya. Saya nak tanya semua Okay, apa sebenarnya Fourier series ni? Sebab saya takut you all macam tak nampak kenapa kita diberi function. Lepas tu kita integrate balik cari function, betul tak? Siapa yang agaknya faham konsep ni? Kita diberi function. Fx sama dengan 02. Lepas tu kita macam buat satu term yang kita panggil Fourier series. Ada lagi satu function fx. This is a function fx. Kan? Okay, what is actually happening here? Sebenarnya, dua benda ni, fx ni dengan fx ni, they are the same thing. They are the same thing. Cuma untuk analisis heat equation, wave equation kemudian, kalau diberi macam function ni, orang tak boleh interpret dia. Apa yang berlaku. Tapi kalau kita pecahkan dia kepada cos and sin, kita boleh nampak dia punya progress, dia punya solution tu. That's why Fourier series ni, benda yang sama ni, ditukar kepada satu dalam bentuk summation cos and sin. Supaya senang kita nak nampak dia periodik ke tidak. Okay. When I say dia sama, I can maybe kalau contoh ni macam mungkin boleh ke? Okay, saya tunjuk satu contoh Okay, so if you can go to graphic online. Online graph.
Okay. Okay, ada ni graphing calculator Desmos ni sangat sangat penting Desmos ni. Okay, saya cuba tunjuk you apa yang saya bagi tahu you all yang saya kata sama. Okay, you tak nampak kan? Okay, let's try to sketch this graph Okay, kita tulis dia sebagai y1 sama dengan okay 0. Apa interval saya? Minus pi x 0. Okay, nampak tak? Ada red line kat sini, nampak kan? Okay. Now, kita juga ada, saya boleh kata dia y2 pula. Saya tak sure macam mana nak draw piecewise function dalam Desmos ni. Mungkin dia ada cara dia. How to do it? Let me just, but I can just do it separately. It's 2 from 0 x pi. Okay. So this is the graph lah, nampak? Red line dengan biru ni, okay? Semua nampak Nah, apa yang kita dapat melalui Fourier series? Fourier series. Cuba kita, siapa nak bacakan saya jawapan tadi? Boleh tak seorang bacakan ni jawapan ni? Yang fx ni yang you dapat ni. Ni. 1 plus 4 over pi. Okay, ingat seorang tolong bacakan kita panggil dia y3. Y3 sama dengan 1 plus 4 over pi. Apa tadi? Sin X. Sin X. sin x. Lepas tu Tambah 4 over 3 pi. tambah 4 per 4 3 pi. over 3 pi. Pi. Sin 3x. Sin 3x. Okay, 3x. Okay, and then kita punya interval adalah interval kita nak buat di mana kita buat, actually kita tak buat negatif tadi kan, so negatif semua kosong. Yang kita buat adalah 0 to x to pi. Ini yang interval yang kita buat. Okay, so you boleh abaikan interval yang negatif tadi So negatif tadi memang kita dapat semua kosong. Okay, this is what you get. Nampak tak? Ni. Okay, so what happen kalau saya ada interval yang n yang seterusnya? Maksud saya adalah n yang seterusnya adalah 4/5 pi sin 5x kalau tak silap saya So graf ni sebenarnya dia kena overlap. Okay, saya tunjuk. 5 over bukan 5, 4 over 5 pi 4 over 5 pi darab dengan sin 5x. Nampak tak? Dia dah mula macam tu. Ataupun kalau saya buat lagi 4 over 7 pi darab dengan sin 7x. Okay. So apa yang kita akan nampak bila n saya semakin bertambah, line ni nanti dia akan sama macam line biru. Are you with me? Cuba tambah lagi 4 over 9 pi sin 9x. Nampak? Nampak kat sini dia dah semakin kecil-kecil kan? So finally what happen? Dia akan flat. Dia akan flat. But these two function adalah sama. Nanti mungkin ada contoh yang you boleh lagi nampak lah di mana kalau macam ni piecewise ni tak nampak sangat. So kita kena ambil n yang banyak. So these two function is actually the same thing. Cuma yang ni dia nak tulis dalam bentuk cos and sin. Summation of cos and sin supaya orang boleh lagi investigate dia punya pattern tu. Okay, kalau kita ada macam wavelength, okay, wave ni apa kita panggil wave Gelombang. Kan gelombang, dia lagi nampak
kita lagi boleh interpret dia punya behavior dengan lagi bagus kalau ada cos dengan sin ni. Boleh? Semua? Any question? Boleh tak semua? Boleh, Doktor. Boleh Okey, ataupun kita tengok macam yang satu lagi contoh yang soalan 3C yang B tadi cuba betulkan. B tu is almost the same. Kalau saya cuba nak clear ke tidak. Okey, ataupun saya sambung di bawah. Okey, saya nak tunjuk graf dia dulu Okey, kalau tengok soalan yang 1C ni, fx equals to 0 and sin x. Kalau this is from minus pi over x over 0. Yang ni pula from 0 to x minus pi. So otherwise ni, selain daripada interval ni, that's the function lah. Okay, so otherwise ni macam ni Contoh otherwise adalah macam ni. X plus 2 pi kan? Otherwise, okay. So maksudnya selain daripada interval ni, function ni, fx kita untuk sin x ni, dia akan jadi sin x plus 2 pi. Itu maksud dia. Otherwise pada interval yang ni lah. Pada kosong ni memang akan kosong. Okay, that's what otherwise here mean. Okay, kalau tengok, this is the question. Okay, question. Now, Hafiz dapat negatif, saya dapat positif. Itu je beza dia kan? Ya, Hafiz dapat positif, saya dapat negatif. Okay. Kita tengok jawapan dulu sebelum kita buat. Okay, this is the Fourier series yang buku bagi yang buku bagi. So, fx ialah 1 over pi minus 2 over pi 1/3 cos 2x. Saya rasa you all silap kat sini kot. Cos n pi ni. Terus buat 1 ataupun negatif 1. Dia kena tulis minus pi n. Okay, please take that. Please take note of this term here. Okay, and then plus 1 over 15 cos 4x plus 1 over 35 cos 6x and so on. Okay, saya nak tunjuk lakaran dia dulu lakaran dia dulu. Tengok dia boleh dapat sama ke tidak. Okay, so let's go to Desmos again. Clearkan kita punya ni. Kita nak lukis fx equals to sin x. Fx equals to sin x. Now, interval yang diberi adalah from 0 x to pi. Okay, now daripada Fourier series saya panggil dia sebagai y y sama dengan kita dapat, siapa boleh bacakan 1 over pi tolak 2 over pi ke? Ada yang salin tak tadi? Negative 2 over pi. Negative 2 over pi darab dengan apa tadi? 1 Zira over nak? 3. Okay, Anzira tolong baca 1 over 3 cos. Kan? Cos 2x. 2x. Lepas tu? Tambah 1/5. 1/5. 1/15. 1/15 cos, kalau ni 2x, 4x lah. Kan? Okay, and then next. Tambah 1/35 cos 6x lah, betul? Cos 6x. Okay. So, let's say sampai sini. And then kita punya interval kita masih sama. 0x pi. Okay. Nampak? Okay, nampak? Yang hitam ni adalah kita punya Fourier series. Okay, yang biru ni adalah function yang dia beri. Nah, macam mana nak bagi hitam ni overlap dengan biru?
Siapa tahu? Tambahkanlah lagi. Term yang kita bagi ni sampai how many term here? If you look at here, term ni sampai N1, N2, N3. Baru N3 kan? So kalau saya tambah lagi, sepatutnya lagi bagus kalau you boleh tulis dalam bentuk summation. Kalau you tulis dalam bentuk summation, senang kita nak key in dia. Okay, tapi what I'm saying is that kalau saya ada tambah term yang seterusnya nanti, this term akan semakin overlap. Dia akan overlap, dia akan semakin naik, dia akan overlap dengan yang biru ni. So, it means that these two are the same function. Saya boleh kata same function lah. Saya kata these two ni, dia boleh dipisahkan. Function sin x ni boleh dipisahkan menggunakan Fourier series, tapi dia adalah satu function yang actually sama dengan yang original. Boleh tak? Semua. Semua senyap je. Okay, Azira dah kata okay. Okay, saya harap you faham apa yang saya nak cuba sampaikan. Okay, now let's look at this. Perlu saya tunjuk ke contoh ni? Pengiraan dia? Okay, saya tunjuklah. So, kita nak cari A0. A0. Kalau boleh saya nak tinggalkan dia dalam bentuk summation. Okay, so A0 pada interval. So, we have 1 over 2 pi. Pi 0 to pi fx dx sin x dx. Okay. Okay, so what do you get kalau kita expand ni? Kita expand this term here ataupun kita integrate dia. So 1 over 2 pi integrate sin will give me negative cos x 0 to pi. Okay, so we have negative 1 over 2 pi cos pi. Negatif dah keluarkan kan? So tolak kosong. Silap. Bukan tolak kosong, tolak cos kosong. Okay. Mana N-nya? Memang tak ada N Tak ada kan N? Betul kan? Okay, memang tak ada N. Okay, so what we get here, cos pi. Okay, what is cos pi? Cos pi dapat berapa? Negatif 1. Negatif 1, betul Semua setuju? So, kita dapat negatif 1 tolak cos 0 is 1. Okay, so we have negative 1 minus 1, negative 2. Negative 2 darab negatif dapat positif. So, 2 over 2 pi. So, dapat 1 over pi. Betul ke? Apa yang you all buat? Siapa yang buat betul? Okay, Azira kata betul. Tengok Hafiz buat macam mana. So, it's important for me to look at your work so that saya tahu you all salah ke mana. Macam tadi tu saya tahu negatif salah sebab cos kan? Okay, so soalan ketiga, okay, dia dapat betul lah. Okay, now kita nak tengok AN pula. Okay, AN. So, AN is given by 1 over pi. Of course, it's minus pi to pi. Tapi interval yang ada yang kita boleh guna adalah 0 to pi sin x cos nx. Sin x cos nx dx. Siapa yang ada problem nak rujuk macam ni? Ada semua ada problem ke? So, this comes from my periodic function formula. Saya tunjuk balik ni. Ni, nampak ni? Nampak di sini, AN. 1 over pi. Of course dia from minus pi to pi. Tapi kita pisahkan dia from minus pi to 0
Di mana minus pi to 0 adalah kosong. Kan? Soalan bagi kosong. So tak payahlah buat. Kosong. And then kosong to pi adalah sin x. So kita gantilah. Kita ganti fx kita sin x cos nx dx. Okay, so you need to know where do I get this from. Tu sebab saya ada sin x cos nx. Okay. So now the problem is how to do this. Ada pandangan how to do this? Trigonometry, apa yang kita nak gunakan? Cos dengan sin dengan cos. Last week saya ada bagi tahu kan, is it double angle ke apa? So mungkin lepas ni you all boleh cari semua formula trigonometry, you boleh catat formula dia. What is called double angle identity. Product sum, yes, thank you. Product sum. Trigonometry. Saya selalu bagi tahu pada diri saya kena print out, saya kena simpan, tampal mana-mana. But I just like to Google and find it from Google. Semua ada kat sini. Okay, so let's look at the product sum identity. Yes, we can use this one. Why not? Okay, we can use this one. Semua nampak kan? So yang mana kita nak guna adalah sin dengan cos. Ada tak? This one. Half sin A plus B plus sin A minus B. Okay, so why don't we do that? So sin cos ni, so kita ada 1 over pi, integrate from 0 to pi, half sin x plus nx plus apa tadi? Sin alpha plus beta plus sin alpha tolak beta plus sin x tolak nx. There you go. Dx. Okay. Macam ni ke Hafiz buat? Is that how you do, Hafiz? Mana Hafiz buat? Kat sini kan? Yes. Yes. Ada setengah Okay, good. So boleh rujuk apa yang Hafiz buat ni. Good. Okay, 2 tu kita keluarkan. 2 pi. Integrate terus boleh. Kalau tak nak integrate terus, just simplify dulu. Saya nak simplify dulu. Saya nak faktorkan x ni di luar, dapat 1 campur n x. Macam mana saya nak buat ni? Saya nak pisahkan dia. Nak pisahkan supaya saya tak buat silap nanti. Okay. So what is this one? Dx plus 1 over 2 pi 0 to pi. Okay, so this is for this interval and this one is the second interval. I have sine 1 minus nx dx. Okay, now all I got to do is integrate this sign. So I have 1 over 2 pi. Integrate sign will give me negative cos 1 plus nx. Kenapa saya buat macam ni? Senang saya nak tulis dia punya integration nanti. Okay, now this is from 0 to pi. Okay. And then plus 1 over 2 pi. Same thing, integrate sign will give me negative cos 1 minus n over 1 minus n. Okay, 0 to pi. Okay, please check kalau ada notation salah ataupun you pun tengah buat sama-sama dengan saya sebab kalau salah ni nanti kena ulang balik. Okay, so I hope I have integrated correctly. Now, what can we do? Okay, we want to put the x ni untuk pi kan? Saya boleh keluarkan 1 plus n. So, I have 1 over 2 pi, 1 plus n. Negatif pun keluarkanlah, senang.
Okay, negatif dah keluarkan. So kita ada cos 1 plus n pi tolak cos 1 plus n 0. Okay, so ingat x ni sebenarnya duduk di dalam, kan? Okay, so best way to write it is like this lah. Okay, so meaning cos 0 is 1. Okay. So tak nak you anggap dia macam duduk di luar Okay, keluarkan negatif 1 over 2 pi 1 minus n. Saya dah keluarkan. Yang ni di luar, negatif pun dikeluarkan. Okay, kita ada cos. Where's my x? X tertinggal kan? Ada x kan di sini. Okay, so 1 minus n pi tolak cos 1 minus n x is 0 lah. Okay, x is 0 di sini. So this is 1. Okay, I hope you're with me. Okay, kita baru bincang homework je ni, belum masuk topik. Okay, so let's look at this here. So we have, what do we get here? Okay, so kalau nak tinggalkan macam ni pun boleh sebenarnya. Minus 1 over 2 pi 1 plus n. Kita ada cos pi plus n pi minus 1. Okay, and then we have negative 1 over 2 pi 1 minus n cos pi minus n pi minus 1. Okay, this is what you get. This is what you get for an. Okay, sebenarnya ada term yang boleh cancel out kan? Yang mana boleh cancel out? Tengok boleh cancel out tak? Negatif, negatif dapat positif. Positif tolak term yang bawah ni. You nampak tak apa yang saya nampak? Term yang minus 1 dengan minus 1 ni. Boleh tak kita cancel out? Semua diam. Okay, let me look at macam mana Hafiz buat. Okay, Hafiz, what did you get? Macam mana Hafiz dapat ni? Oh, dia keluarkan. Oh, look at that. Okay, dia keluarkan. Hafiz, what did you do? Hafiz, mana perginya term ni Hafiz? Mana Hafiz? Cos 1 plus pi x, dia jadi, mungkin Hafiz je boleh terangkan pada saya. Saya tak faham. Hafiz, boleh share sikit? Saya samakan dia punya pembawah tu. Lepas tu saya masukkan pi dengan kosong. Lepas tu dapatlah tu. Masukkan pi kosong okey, tapi saya tak faham macam mana yang ni. Cos 1 plus n, okey, bila x saya pi, so kita ada cos 1 plus n pi misalnya, tapi kat sini tak ada cos, cos dah hilang. Mana perginya cos yang hilang tu? Tak betul ni Hafiz. Tak betul. Unless you guna identity mana-mana, okay? So what can we do from here? Take note Hafiz. So what can we do here? Apa yang saya cakap tadi? Okay. Kalau saya darab silang kita tengok. We can leave it here. Tapi kalau saya darab silang, saya dapat negatif cos pi plus n pi over 2 pi 1 plus n. Negatif jadi positif 1 over 2 pi 1 plus n. Okay, so far agree with me? Now, term ni dengan term ni. So, dapat negatif 1 over 2 pi 1 minus n cos pi minus n pi. Okay, and then negatif dengan negatif dapat positif.
Positive 1 over 2 pi 1 minus n. Okay, saya ingat tadi dia boleh cancel out tapi dia tak boleh cancel out lah. Pada tak boleh cancel out sebab denominator kita berlainan. Okay, so there are few ways to simplify this. Macam mana kita, dia ada satu trigonometry yang kalau you ingat, I forgot, something like sin A plus B. Kita dapat sin cos cos. Ingat tak? Apa yang kita panggil tu? Sum Cuba or tengok. difference identity. Yes, maybe. Ada kat sini kot. Cuba tengok ada tak? Tak ada yang ni. Okay, sum or difference identities. Okay, itu sebab PDE ni memang kena ambil lepas belajar calculus and so on. Sebab dia banyak guna calculus banyak kat sini Okay, dan itu sebab saya kata bila you betul-betul tahu buat PDE ni, your NMATS is gonna be very easy. So, banyak. There you go. Nah, saya harap Hafiz guna ni ke? Hafiz? Ada guna macam ni? Itu Tak sebab ada. saya nampak. Ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Okay, saya ingat you guna. Kalau you guna memang betul. So, itu sebab boleh hilang. Sebab sin pi kita tahu kosong. Okay, so use this one. Use this one for my cos here. Saya tulis kat sini. Cos. Where is it? Maybe red line. Kita nak satu cos positif dengan cos negatif. Cos A plus B. Okay, cuba kita tengok. Tadi, what is cos A plus B? Cos tolak sin. Cos sin tolak Cos A cos B tolak sin A sin B. Okay. And then the other one, cos A minus B. This is saya nak tulis dia catatan. Okay, cos A tolak B. Kalau tolak B, tambah. Di tengah-tengah tu tambah. Okay. Cos A cos B plus sin A sin B. Okay, kelas, jangan rasa sedih sebab macam apa yang you buat salah. No. Don't feel that. Okay, this is how you improve Sebab jangan rasa macam alah tak boleh buat, susah. Practice make it perfect. Okay, so bila sekarang you dah tahu, you know how to do it next. So first part of PDE ni memang challenging. Sebab kita nak belajar teori, konsep. After that, it's going to be easy. Once you cover this part ni, dia akan, once you practice, dah buat latihan, dah boleh nampak macam mana buat, dia akan jadi cepat So don't feel bad about yourself. Okay, kita ada negatif. Nah, anggap kita punya A saya adalah pi, B saya adalah n pi. So work with me Kita ada cos pi cos n pi tolak jangan lupa negatif yang kat luar ni, tolak sin pi sin n pi. It's gonna be a very long working, tapi kalau you nak simplify, this is how you simplify. Okay, and then you have, ini boleh samakan penyebut tapi kemudianlah kita buat. So 1 plus n minus, okay, 1 over 2 pi 1 minus n. Now similarly to this part here, cos n tolak n pi ni, kita tengok cos A cos B. So kita ada cos pi cos n pi tambah sin pi sin n pi. Sin n pi. Okay, that's this term here. Okay, and then tambah, I still have this term over here. So 1 over 2 pi 1 minus n. Okay, now I hope we can simplify
banyak term. Okay, so saya kena kecilkan sikit untuk saya tengok what is going on. Okay, negative. Okay, sama macam soalan tadi. What is cos pi? Negative Ada cos- 1. Negative 1 Okay, kita cuba pemudahkan. Cos pi, maybe saya tulis, kita cuba cari dulu. Okay, cos pi ni negative 1. Sin pi kosong. Senang saja. Kosong. Semua kosong. Sin pi kosong. Okay. Cos pi negative 1. Okay. Now what is cos n pi? Kita Negative tak boleh 1 power n. n. Yes, very good. Syaza dah nampak dia dah okay. Negative power n. Sebab dia bila n saya 1 to 3 dia dapat positive negative. Okay, so this is how we can simplify. This is minus pi over n. Okay, so you dah nampak kan kita dah boleh pemudahkan banyak. Saya nak tulis dia balik. Okay, so sama dengan negatif. So negatif positif kan? Tak payahlah negatif tu. Okay, so we have negative 1 n over 2 pi 1 plus n. Okay, ni dah kosong kan? Tambah 1 over 2 pi 1 plus n. And then kat sini negatif, positif. Positif, negative 1 n over 2 pi 1 minus n. And then plus 1 over 2 pi 1 minus n. Okay, so now kita boleh tulis for up to what n. Okay, up to what n. Okay, so kita boleh cakap, let's say for n is 1, I have minus 1 over 2 pi, 1 plus 1, 2, plus 1 over 2 pi, 1 plus 1, 2. Dia cancels out kan? Banyak term cancels out. Plus when n is 1, kita dapat negative 1, 2 pi, 1 minus 1, plus 1 over 2 pi, 1 minus 1. Nampak? Bila n, this is for n equals to 1. Okay, mana cancels out? This term cancels out. This term. So be careful here. N kita tak boleh sama dengan 1. Sebab apa? Denominator kita dapat kosong. So you cannot do for n equals to 1 in another way. Okay, n tak boleh mula dengan 1. So we have to start with n equals to 2. Okay, saya padam balik. Okay, now when n is 2, mula dengan 2. So we have minus 1, 2 over 2 pi 1 plus 2 plus 1 over 2 pi 1 plus 2 plus minus 1 over squared 2 pi 1 minus 2 plus 1 over 2 pi 1 minus 2. Okay, you dapati some term cancels out, some term not. This one you will get 1 over 1 plus 2, 3. 3 times 2, 6 pi plus 3 sama juga 1 over 6 pi plus 1 minus 2 dapat negative 1. 1 over minus kan? Minus 1 over 2 pi. Ini pun sama. Minus 1 over 2 pi. Betul ke apa yang saya buat? Please check with me. Okay, so what do we have? 2 over 6 pi minus 2. 2 over 2 pi. Betul kan? Check kelas. Betul kan? Okay, saya rasa saya tak buat silap so far. Okay, and then simplify. How do you simplify? This is, saya nak biarkan macam ni pun boleh. Kalau tak nak biarkan macam ni pun boleh. So, I can do here
1/3 pi tolak 1/pi. Okay, this is just for n equals to 1. N equals to 2. This is for n equals to 2, n equals to 2. Okay. So this is for n equals to 2. Obviously, ada extension for so on lah. Okay, kita tak payah buat. So apa yang saya buat ni, an ke bn? Baru an Baru an. Okay, so an je dah panjang macam ni. This is an. Please tell me this is bn. Oh no, this is just an. Okay. an dah dapat macam ni. Now kita kena cari bn. Okay. bn equals to, ada nak tanya ke? Soalan macam ni memang bagus kalau dibuat sebagai take home test. Sebab apa? Sebab dia panjang. Dia perlu banyak pemikiran macam mana nak tukar, guna identity and so on. Okay, this is my bn. Okay, sama macam cara tadi. Rasanya you all boleh buat tak? Saya nak tanya semua. Agaknya boleh buat tak? Cuba buat. Saya rasa dalam jawapan yang saya bagi tu mesti saya dah ambil satu term ke dua term and I cannot know Ingat dalam ni this is n equals to 2. Nanti kalau bn ada n equals to 1 boleh you kena expand dia. Nanti campurkan dengan n equals to 2. Because your summation here, kalau tengok dalam definasi Fourier series fx ni, summation ni mula daripada n equals to 1 to infinity. Betul tak? So mungkin bn ni ada untuk n equals to 1. Nanti you campurkanlah dengan this term, n2. Kena cari n2 juga untuk bn. Okay, so that's how you get that summation nanti. So 1 jam kita bincang homework sahaja Okay, so tengok apa yang okay, ni this is something yang Hafiz buat. So memang Hafiz kena check balik check balik, especially bila term involving this term here. Okay, this term here nampak cara simplify. Saya I mean obviously kita ada sign memang akan dapat kosong So bn ni mungkin kosong. bn ni mungkin kosong sebab kalau tengok kalau part yang this iteration ni betul, what happened here, sin pi, tapi kena check juga sebab kalau tengok tadi trigonometry ni, sin dia ada cos. Oh, dia ada cos dengan sin. Dia ada cos dengan sin. Kalau 1 tu pi dah kosong, there could be a chance where you get 0. There could be a chance you get 0 here. Okay, so check balik. So that means you will just live with term involving this one. This one 1 over 3 pi. Ataupun kita anggap kalau misalnya bila you dah dapat ni kosong, what you will have is your function an dengan bn kan. Kalau misalnya bila you expand dapat kosong, so kita akan dapat fx equals to a0 plus summation n equals to 1 to infinity an cos nx ke cos nx Ya. campur bn sin nx. Saya rasa lah. Okay. So kalau bn dah 0, what you have here, a0 tadi berapa? 1 over pi ke? Untuk an tadi a0. A0 atas, yes, 1 over pi. So we have a0 1 over pi. Okay, kita tak ada summation n tadi mula dengan 1, kita ada summation n mula dengan 2. So which is, whatever we have it is this one.
1 over 3 pi minus 1 over pi cos 2x. Okay, obviously ada dot lah bila cos okay, cos 3x and so on. So tengok dalam buku dapat apa? Sama tak? 1 over pi. Tengok ni darab dengan ni dapat tambah 1/3 pi cos 2x tolak 1/pi cos 2x. Ada 2 missing kat sini kan? Kalau tengok, kalau dia hanya ambil term yang 1/pi ni dia tak ambil. Kalau misalnya dia ambil satu term sahaja tadi, so 2 kat sini missing. Okay, so I don't know where that 2 go. Kalau tengok cara yang saya buat ni betul. Okay, saya akan tengok balik tapi dapat positif bukan negatif. Zahira dapat sama dengan buku Okay, good. Tengok macam mana cara Zahira buat. Zahira ke Hazira? Okay, macam yang Hafiz buat tu dia kata negative sign ni. Tapi jawapan dia step solution dia memang wrong. So saya tak boleh terima solution tu. Unless tadi dia boleh bagi tahu macam mana dia dapat simplification. Okay, kita tengok Okay, Hazira baru hantar ya? Okay. Okay. This is your question. Ni question apa ni? 1A. 1A. 1A sama. Tak ada masalah. 1A. Okay, sama 1B. 1B. A not 0. Okay, saya tak tengok 1B tadi. Okay, kita tengok 1C terus. Okay, 1C. This is go. Okay, this is correct. Okay, yang ni pun betul. Okay, kat sini buat apa? Oh, okay. This is a very good way to do too, okay? So Hazira stick untuk n odd dengan n even kan? Okay, boleh juga ataupun okay, dapat simplify lagi. 2 over pi 1 minus n squared. Okay, that's a very good solution So instead of so kita ada 2 tadi kan? So instead of consider untuk n even. So itu sebab kita tahu n1 tadi kosong kan, tak boleh ambil n kosong Sebab denominator dapat kosong. So you dapat this one. So cuba saya tengok bila n saya 1 tak boleh, dia kena mula dengan n2. Kalau 2/1 tolak 2 squared. Ada 2 di atas ni. Ada 2. So macam saya tadi missing. The 2 is missing. So I don't know what happened to the 2 tadi. Nampak macam betul. Kalau n odd memang dapat kosong. Okay, bn dapat kosong. Okay, good. So nanti you all tengok balik coding ni mana perginya 2 saya. Okay. What happened to my 2? Somewhere here is missing. Kita sebab kena betul-betul check. I seriously don't know what happened to my 2. Okay, nanti you all tengok balik. But the way to do it, ini contoh yang Hazira buat, you can consider randomly, you boleh ambil, you boleh kata dia adalah odd dengan even, dia gantikan dapat satu equation yang sama. Boleh ataupun buat macam saya, yang macam saya buat ni, tukar kepada produk sum dengan produk different. Kalau nak tahulah macam mana, and then simplify. Saya rasa somewhere here maybe 2 tu missing kot. Okay. Okay, so jawapan buku memang betul Jawapan buku memang betul. Memang dapat negatif kan? Memang ada negatif.
Mana saya tengok? Oh, memang ada negatif kan? Okay, good. Good job Azira. Buat sendiri ke Azira? Rujuk Okay, good. buku. Rujuk buku mana lagi? Rujuk buku beli dengan doktor lah. Okay. Okay, tapi panjang soalan PDE ni memang panjang. But the two thing you learn today, okay, yang saya nak summarizekan. Apa yang you nampak adalah bila nanti cuba guna Desmos graphic ni, cuba plot graph ni. So function tu sebenarnya dua function yang sama. Cuma kita nak pisahkan dia dalam sum of cos and sin supaya boleh senang nak nampak untuk wave equation nanti. Okay, wave equation nanti Tapi idea dia sebenarnya sama. Sebelum ni kita tak pernah terfikir. Sin X ni sebenarnya adalah Fourier series untuk equation yang panjang ni. Kan? Dia sebenarnya sama. Kalau kita tambah lagi, dia akan lagi naik ke atas, dia akan overlap. Okay, saya ada letak satu video online. Nanti you tengok dalam folder PDE saya yang ada cakap pasal arbitrary function. Okay, saya ada bagi graph juga. Saya ada tunjuk graph tu memang overlap. Kalau kita kira daripada summation. Okay, looks like we cannot go further. Memang penat bila belajar satu topik, bila buat satu exercise penat ni. Okay, kalau saya terang pun saya takut you all akan lagi pening. Okay, supposedly today topic I want to go to this part here. Even and odd function. Okay, mana ya? Kat sini. Yes. Fourier series of odd and even function. Okay, mungkin saya just bagi penerangan saja. So kalau function tu even, f is even, bn akan kosong. Itu yang ada rakan you yang dapat kosong Nampak tak? Ada yang dapat bn kosong kan? Because there is something yang kita boleh consider in the future lah. Kalau f saya even, okay, bn akan kosong. So kita akan pemudahkan dia dalam 1/p, 0 to p. Okay, so apa yang saya nak bagi tahu ni, asal Fourier series equation saya adalah macam ni. This one. Ni yang asal untuk 2p period. Ni asal, penuh This is a complete Fourier series yang penuh. Tapi you can check fx ni kalau dia even atau fx ni dia odd. Okay, dia boleh pemudahkan kepada macam ni Kalau fx ni even, bn akan kosong. So you only have to, instead of minus p to p, kita integrate from 0 to p. Nampak? Contoh tadi tu dia memang specifically buat untuk interval 0 to p. Sebab dia nak tunjuk bn tadi kosong lah, okay? So kalau dia bagi interval you minus p to p and then fx dia kosong. Fx dia kosong pula. Fx dia even. So bn will be 0. And kalau f is odd, an akan 0. Okay? Again, kalau you tak consider, you will just gonna waste time calculation lah. Boleh jimat calculation lah kalau you betul-betul consider. Itu yang kita nak tengok hari ni sebenarnya, solving this series. Saya rasa you boleh tengok integration yang sama macam yang kita buat sebelum ni So maybe you can have a look at it. Saya nak sambung pun dah 4:15. Nanti buat satu contoh ni dah 5. So better to stop lah. And then we have half range expansion. Topik yang sangat penting yang kita akan tengok masa nak solve heat problem. Okay? Ada soalan? Everybody? Tak ada soalan. Okay, tengok topik yang kita belajar ni actually is Fourier series. Okay. Dalam semua topik Fourier series ni, untuk kita solve heat problem yang kita specifically want to focus adalah half range expansion.
Half-range expansion. Apa maksud half-range expansion ni? Adalah kalau tengok dia punya interval dia, okay, 0 to P. Ini yang kita nak fokus. Kita panggil dia half range expansion. In other way, kita nak tengok yang odd dengan even tadi tu. Okay, so kita ada cosine series. Cosine series di mana BN saya dah kosong. Dengan kita akan ada sine series bila AN saya kosong. So sebenarnya dua ni je you akan gunakan dalam solving heat equation, wave equation. Dua ni je. Okay, dua ni je. So, tapi you kena tahu basic. That's why you are studying a lot of this. You are studying a lot of this. Nanti, bila masuk kepada half range series, kita dah boleh cepat lah. Okay. And then there's another thing, last part of this called Fourier transform. Konsep dia sama macam Laplace transform. Okay, saya tak akan sentuh Laplace transform sebab you dah belajar masuk ODE. Fourier transform ni untuk kita nak solve heat equation ataupun wave equation yang dalam infinite region. Infinite region. Okay, saya mungkin akan sentuh masa kita belajar heat equation. So, my planning is now minggu ke-7. By week 8, kita dah settle Fourier series, everything. And then kita ada week 9. Week 9. Week 10, kita akan tengok heat equation. Macam mana nak solve heat equation. And then, kita akan tengok week 11, week 12, wave equation. And then, kita akan tengok week 13. Week 13, 14, hyperbolic, what is called? Laplace equation. Okay, that's my plan. Okay, so we are not behind. We are still okay, doing it okay, okay. So, cuma saya nak betul-betul, saya nak minta you all buat semua latihan yang diberi supaya you tak ketinggalan. Kalau your basic Fourier series ni dah strong, heat equation boleh cepat. Okay, class. Anak saya pun dah bising dah. So, any question for today's class? Syazah tak ada question. Cuba tengok attendance kita hari ini 20. Okey. Hanis Sumaira boleh ikut Hanis? Hanis? Hanis ada ke tak ada ni? Zulaikal, are you here? Ada doktor. Last week tak masuk kelas ya? Doktor tapi terkeluar. Okey, Zulaikal boleh ikut tak so far? Saya cuba untuk slow-slow Cuba. lah. Buat latihan. Yes, betul. Belajar dengan Hafiz, belajar dengan rakan-rakan yang tahu Firdaus ada. Okey, yang lain saya tengok. Okey. So siapa yang ada macam masalah ni, memang boleh tengok folder YouTube saya ada banyak explanation Mungkin you kena ambil usaha sikit lah. Okay. One part of learning online ni sebenarnya senang. Kan? You boleh tidur, tepat kelas you dah bangun. Kan? Tak payah buat apa preparation. Just on, buka headset, letak buku dah boleh dengar. Okay. Kalau siapa yang tak boleh ikut kelas ni, I mean I understand. Some of you have other things to do. But take time to watch the video. Tapi buku tu dah cukup dah sebenarnya. Cuma buku ni saya memang tak bagi langkah kerja yang penuh sebab intention saya adalah masa saya terangkan bila you fokus, you dah boleh dapat idea. Macam idea yang you dapat daripada kelas hari ni, banyak idea yang you dapat kan. First of all, yang you dapat tu yang cos n pi ni. Okay, kita tahu kita kena tulis dia in terms of minus 1 over n. And then kita akan banyak guna trigonometry, identity, sum, product, semua tu untuk simplify. Okay, kita bukan saja-saja anggap dia kosong dan sebagainya. Okay, so this is from what you take from the class lah. Okay everyone, I think that's all for today. Kejap lagi saya akan upload soalan test. Okay, please test. It is test.
It is test. Dia bukan assignment. So you have to do it on your own. Okay, kalau ada jawapan yang sama, saya boleh tahu kalau you tiru. So jangan tiru. You ada buku, you ada video. So use that to do the test by yourself. Okay, saya tak nak ada yang plagiarism and so on. Nanti kena tolak markah and it's not good. Okay, sebab siapa yang buat tengok kawan ni, kalau kawan salah, you mesti salah di tempat yang sama. So please don't do that, okay? So before I let you go to do the test, topik yang you belajar, apa yang you belajar masa week 1 until today lah, today's class, semua ada dalam test. So semua boleh Okay, harap boleh lah. Nanti kita tengok result test macam mana Okay, so PDE ni tak susah. I mean, I have to say it again and again. It's how you like to do calculus integration. Macam mana you suka benda tu, okay? So, kalau you betul-betul minat matematik ni, PDE should be not that difficult. Not difficult. Compare dengan pure matematik yang banyak teori-teori proving tu. I cannot do that. Okay. Saya suka integration, calculus, semua ni saya suka. Tapi bila masa proving tu, I have to take extra work to revise and study lah. Okay class, that's all for today's class. I will see you next Friday. Okay, saya nak tanya semua. Kenapa Friday kita tak nak mula 2:30? 2:30 agak lewat ke? Boleh tak 2:30 macam tu? 3 o'clock macam nak tanya yang lelaki yang balik daripada semayang, boleh tak 2:30? Boleh. Boleh So at least kita mula 2:30. It will be better jugalah kita habis 4 macam ni. Okay everybody, thank you. Bye for now. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Welcome. Doktor. Thank you, Doktor. Welcome.